Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Students, I think today is actually not for physics, but the teachers or the school instruct me to give you materials about physics. And because of now we enter the new chapters about light and optical instruments. So I will explain to you about light and optical instrument. But maybe at the last time, maybe 2 weeks ago, maybe I have explained about lights, and today we will discuss about optical instrument. The simple one is mirror, yeah, and then plane mirror, and then we will discuss about spherical mirror. Maybe some of you that join with KBS have accepted my explanation about mirror, yeah. But for the student that doesn't join with the KBS, maybe doesn't know, yeah. Okay, today we discuss about mirror, ya, image formation, image of formation. Jadi formasi bayangan. Image can result when light rays encounter flat or curved surfaces between two media. Image can be formed either by reflection or refraction due to these surfaces. Jadi reflection itu pemantulan, kalau refraction itu pembiasan, ya. Mirrors and lens can be designed to form images with desired characteristics. Jadi kita bahas mirror dulu hari ini, ya, lensnya belum. Okay. Students, about mirror and lens actually principally is the same, but and also the formula I think the same, but the shape of physical of mirror and lens is different. The object distance, nanti kita akan ngerti object distance, ya, jarak objek. The object distance is the distance from the object to the mirror of lens. Jadi jarak antara objek dengan lensa atau mirror itu namanya object distance, ya. And then the image distance is the distance from the image to the mirror or lens. Jadi jarak image itu bayangan, shadow juga bayangan, ya. Tapi dulu sudah pernah kita bahas tuh. Itu namanya image distance. And then lateral magnification atau pembesaran, ya. Perbesaran, ya, of the mirror of our lens in the ratio of the image height to the object height. Jadi ternyata benda yang kemudian direfleksikan, the object that reflected by mirror sometimes become bigger or smaller. There are three characteristics. It can be upright or inverted, and then it can be bigger or smaller, and also it can be virtual or real, ya. Nah, di dalam slide ini object distance wait, ya, wait. Okay. In this slide, the object distance denoted by P, and then image distance denoted by Q, and lateral magnification denoted by M. But sometimes the other books show to us that object distance can be denoted by SO, yeah, SO, object, and then the image distance denoted by SE because of image, and then, yeah, magnification is M because the first letter of magnification is M. Okay, I will. Okay, images. Saya langsung aja, ya, kasusnya langsung ini, ya. Kasusnya langsung itu berarti, okay. This is
plane mirror ya. Ini adalah mirror atau cermin datar. Ini E image, O object. Wait, I will use some pointer so I can point. Wait. Oh. Oke, pointer. Nah, this is O object, E image, ya. The distance between mirror and the object is object distance, ya. Jadi jarak antara objek dengan mirror itu biasanya ya kita simbolkan kalau di slide ini kan apa namanya menggunakan P dan Q, ya. Tapi biasanya kalau Ustadz Yugo menggunakan wait ya. Oke, this is P ya. Dinotasikan dengan P itu jarak objek. Ya, ini adalah objek ya. And then this is image bayangannya. Ini Q. Tapi biasanya ditulis dengan SO dan SI ya. Itu lebih gampang kadang ya. Oke. For the plane mirror, the characteristic of image is the same size, not smaller or bigger, but the same size. This is object, this is image. The size of the image is the same with the object. And the distance of the object to the mirror and the distance between image to the mirror is the same. Ya, sama. Ya, sama. But the image is virtual. Ya, kan ada bayangan itu virtual atau bayangannya itu real. Nah, ini adalah virtual ya. Virtual. Kenapa virtual? Ya, di dalam kaca kan tidak mungkin kita berada di dalam cermin itu. Nah, ini virtual ya, virtual. Ini objeknya. Nah, jaraknya selalu sama antara objek ke mirror dengan image ke mirror ya. Objek dengan cermin dan juga bayangan dengan cermin. Ini sama. The image point E is located behind the mirror ya. Karena image atau bayangan itu berada di belakang cermin ya, dia bersifat virtual atau semu ya. Tapi kalau misal bayangannya di depan cermin berada pada posisi yang sama dengan kita, itu maka sifat bayangannya adalah real, nyata. Saya ulangi lagi, ada 3 karakteristik dari bayangan. Yang pertama adalah it can be real or virtual, itu bisa menjadi real atau semu. It can be smaller or bigger, itu bisa menjadi lebih kecil atau lebih besar. Or it can be upright and inverted, itu akan menjadi tegak atau kebalikan, terbalik, balikan. Oke. Image from mirror, okay, like this ya. Ini adalah reflection of plane mirror, ya. The object distance in this slide using P, and then the image distance using Q, ya. Jadi sama, P, Q sama, ya. This one. P absolute equal with Q absolute. Absolute itu plus, selalu plus ya. Kemudian H adalah ketinggian objek, and H absent, H accent itu adalah the height of image ya. So the H and H accent is the same ya. Kalau sama maka perbesarannya gimana? Like this. The lateral magnification M is defined as M equal with image height per object height. Jadi maksudnya perbesaran itu bisa dicari dengan ketinggian bayangan dibagi ketinggian objek. Ya. Jadi ketinggian bayangan dibagi ketinggian objek. Okay, before continue, maybe any questions? Okay. Hey, jadi nanti kita kalau pengen mengetahui, if we want to know the lateral magnification,
kalau kita pengen tahu perbesaran dari dari mirror atau dari cermin, itu bisa dengan membagi tinggi bayangan dibagi dengan tinggi objek. Ya, we can make a division between image height and object height. Kalau bayangan tinggi bayangannya 2 kali lipat tinggi objek, maka hasilnya M sama dengan 2, maka 2 kali lipat. Ya, oke. In this slide, there are some explanation. Magnification does not always mean bigger. Jadi untuk perbesaran itu tidak selalu kemudian menjadi besar. The size can either increase or decrease. Jadi size ukuran itu bisa bertambah atau berkurang. Ini M can be less than or greater than 1. Jadi kalau M-nya itu 1, maka tidak ada perbesaran. Because if M equal 1, it shows to us that the image and the object is the same size. Jadi ukurannya itu sama antara objek dengan bayangan kalau 1. If the result of magnification or lateral magnification is 2, it means that the image twice of object. Jadi bayangannya itu 2 kali lipat dari objek. Ya. What about if M is a half, 1/2? Ya, 1 second atau 1/2 atau setengah, ya otomatis berarti bayangan diperkecil setengah kali objeknya. Ya, so in this slide state that magnification does not always mean bigger. The size can either increase or decrease. Jadi perbesaran itu tidak selalu tambah besar, tapi ukurannya itu bisa tambah besar atau tambah kecil. Gitu. And then lateral magnification of flat mirror, oke. Ini adalah contoh ketika kita berada di depan flat mirror, tapi itu sudah biasa, kalian sudah ngerti. Saya menuju ke spherical mirrors, ya, atau curve mirror, atau cermin, cermin cekung atau cermin cembung, ya. Nah, concave mirror. Nah, ini adalah concave mirror. Jadi begini, anak-anak. Actually, spherical mirror is the first is as a circle like this. Okay, okay. And this is R, jari-jarinya. Ya, jari-jari itu berarti dari sini titik pusat ke sampai mana? Ini saya kasih notasi ya, R itu adalah sampai sini. Nah, for physics, jari-jari ini, nah ini kalau lingkaran kaca kemudian kita, ini bola kaca kemudian dipotong di sini, ya. Nah inilah menjadi cermin cekung. Ini misalnya ini cermin cekung ya, mantul ya. Nah, ini sebenarnya jari-jarinya, and then the focal point, titik fokusnya itu di sini. Ya, panjangnya itu sekian. Ya, ini adalah focal point. F. The focal point is equal a half of center of curvature. Jadi titik fokus itu adalah separuh dari center of curvature atau titik pusat kelengkungan cermin. Ya. Ini separuhnya dulu. Jadi sebenarnya cermin cekung, cermin cembung itu berawal dari sebuah bola cermin yang kemudian kita pecah tinggal kemudian seperti parabola bentuknya. Ya. Apakah sisi refleksinya, sisi pemantulannya di bagian cekung atau cembung? Kalau di bagian cekung seperti ini, maka menjadi cermin cekung. Oke. This is a paraxial rays. We use only rays that diverge from the object and make a small angle with the principal axis. Such rays are called paraxial rays. Jadi
kalau ini ya, dari titik O ya, semua every light that travels to mirror concave mirror will be reflected to the focal point. Jadi kalau semua kalau kita menggunakan cermin cekung itu, semua cahaya yang masuk yang bergerak menuju ke cermin cekung, maka dia akan will be reflected to focal point, akan dipantulkan kepada titik fokus. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi if there are some like this one, ini kalau ke sini maka dia akan dipantulkan ke titik fokus. Kalau ke sini titik fokus titik fokus. Ya. Kalau begini Ustaz, gini, ya tetap titik fokus. So that's why concave mirror ya, concave mirror sometimes can be called by convergent mirror ya. Jadi cermin cekung itu kadang disebut dengan cermin konvergen. Ya. Why? Because concave mirror unite all of the light that travels to the mirror become one point, and that is focal point. Itu adalah focal point atau titik fokus. So the implementation of the principle of the reflection of concave mirror can be implemented for solar stove. Jadi kalau cermin cekung ini kemudian karena semua cahayanya misalnya ini begini ya, ini cerminnya di sini adalah fokusnya, maka semuanya akan ngumpul dari satu seperti ini ya. Ini cahayanya ke sini, ini ke sini. Kemudian kalau misalnya katakanlah cahaya begini, maka dia akan dipantulkan ke titik fokus seperti ini. Ya. All of the light that travels to the mirror will be reflected to one point, and that point is focal point. Nah, disinilah kemudian semuanya ngumpul sebagai titik api. Nah, kemudian di sini bisa menjadi kompor ya. Kalau kita kasih tempat masak begini, maka dia bisa jadi kompor. Oke. Salam. Do you know focal point? Yes. Yes. Do you know center of curvature? Yes. Yeah. Sometimes denote by C or sometimes denote by R. Okay. Okay, Mbak Aisyah. Okay. Okay. Now my next questions is what is the correlation between focal point and center of curvature in what is that, in ratio? Saya tanyakan adalah bagaimana perbandingan antara R atau C itu dengan F. Kalau misal R itu berapa kali F? 2. Oke, very good. Kalau R sama dengan 2 kali F, maka F sama dengan berapa kalinya R? Setengah. Oke, thank you so much. You can turn off your mic. Okay, everybody, we know that because spherical mirror come from the principle of glass ball, or ball of the ball that made by glass, and then we cut the ball become a parabol shape, and then the reflection side is from the concave. Jadi cekungannya itu kemudian kita jadikan acuan untuk cermin, maka actually the focal point is a half of center of curvature. Jadi focal point, titik fokus itu adalah setengah dari jari-jari bola yang kita potong itu, kemudian kita mendapatkan
concave mirror. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita masih menggunakan apa namanya? Masih menggunakan konsep dari lingkaran sebenarnya, bola ya, bola. Okay, now Mrs. Ain also joined with our class. Maybe I need to ask Mrs. Ain. Assalamualaikum, Mrs. Ain. Yes. Okay, how are you today? I'm fine. Okay, please keep your mic on, and I want to discuss with you about the explanation of mirror, especially for concave mirror. Yeah? Yeah. Okay. Wait. Oh my God. Okay. There is a problem with my... Okay. Mbak. Halo. Yeah. Hello. Okay. Okay. This is you know central curvature, Mbak? Yeah. Okay. This is the object. Isn't it? This is the object. Yeah. Ya. Ini bayangannya di sini. Berarti sifat bayangannya apa, Mbak? Ini apa? Maya. Maya. Are you sure, Maya? Maya in English virtual. Isn't it? Yes. Virtual. And then Ini smaller. smaller, very good, smaller. And then also hard to write using my touchpad. Right. Upright, upright. Are you sure upright? Yes. Okay, it's okay. I just give what is that? Appreciation for your bravery. Thank you, Mbak Kinanti. You can turn off your mic. By the way, we know that this is a concave mirror, isn't it? Concave mirror. And then, if the object located behind center of curvature, we can use special light, special travel light or sign of the light to the center of mirror. Jadi yang kalau kita pengen bentuk atau mencari bayangan itu dengan geometri, maka kita yang pertama adalah cahaya ya menuju ke pusat, the center of mirror, pusat cermin will be reflected with the same angle. Jadi dia akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Sudutnya di sini namanya ini theta ya. Theta. Ini theta, ini juga theta. Berarti sudutnya sama. Oke. The blue lines is the incident ray and reflected ray. Jadi ini adalah sinar datang kemudian sinar pantul. The second, because because the location of the object behind center of curvature, so the second light is to the center of curvature and then to the mirror will be reflected at the same line. Yang kedua, kalau cahaya menuju C atau R jari-jari tadi, maka dia akan teruskan ke cermin dan dipantulkan pada lajur atau jalur itu juga. So there will be intersection here. Di sini ada perpotongan. We can call it the crossing ya. Ada persilangan di sini
maka titik temu ini adalah pucuk atau the top of the image that made by the object and located before C. Jadi kemudian bayangannya itu terbentuk di sini. Bayangannya real, Mbak. Ya, real. The real image lies at the location at which the reflected rays cross. Jadi maksudnya di cross di sini, maka dia di sini. Dia smaller ya, smaller betul. Kemudian real. Why real? Why the image is real? Because the image in front of the mirror, not behind the mirror. Jadi kalau bayangannya itu di depan cermin sebagaimana posisi objek, maka dia di dunia nyata kan. Sama plane mirror, cermin datar, ketika kita bercermin pada cermin datar, bayangan kita di dalam kaca, maka nggak mungkin kita di dalam kaca. Jadi itu sifatnya virtual. Tapi, ya, but for this case, the image is at the same side with us or with the object. Nah, ini bayangannya itu pada sisi yang sama dengan objeknya. So it means the image is real, not virtual. And then the orientation of the image is inverted ya. Jadi ini inverted ya, bukan upright ya, inverted, kebalik. Nah, ini namanya bayangannya kebalik ya. Yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Nah, ini real, nggak virtual ya. Real. Okay, I'm so sorry because it's so difficult writing using my touchpad. Okay. Now, so we can make a correlation between height, age, and its accent. H dan H aksen. Tinggi ya. Tinggi objek dengan tinggi bayangan. Ya. Kalau kita pengen tahu berapa tingginya, maka tingginya itu ternyata tinggi bayangan lebih kecil daripada tinggi objek, otomatis nanti hasil M-nya itu kurang dari 1, less than 1. It means that the image is smaller. And then based on the this diagram, yeah, real, not virtual. And then inverted, not upright. Kalau upright itu tegak, benda tegak, bayangan tegak, maka dia upright. Okay, maybe any question, Mas Fahri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you today? How are you today, Mas Fahri? Mas Fahri? Mas Fahri, assalamualaikum. Mas Fahri. Oke, I go to Mbak Lila. Mbak Lila, assalamualaikum. Halo Mbak Lila. Mohon maaf tadi terputus. Assalamualaikum Mbak Lila. Iya. Ya, would you like to help me to read this slide, Mbak Lila? Iya. Ya, please. Image formed by a concave. Bacanya itu gimana, Ustadz? Concave mirror. Geometry also shows the relationship between the image and object distance. 1/P. P itu tadi yang mana, Ustadz? P itu adalah object distance. Tambah 1/Q sama dengan 2R. This is called the mirror equation. If P is much greater than R, then the image point is halfway between the center of curvature and the center point of the mirror.
P sama dengan ya itu P is infinite. infinite. Very good. Then 1 per P kurang lebih 0. Approach to 0. Kenapa Ustaz tadi keputus? Mohon maaf. Mendekati 0. Iya. And Q mendekati R per 2. Oke. Saya perlu gambar di sini. I need to draw the diagram of what is that? Concave mirror here. Okay, even though not good, it's yeah. This is R or center of curvature. It can be R or it can be C, yeah. And this is a half of center of curvature is focal point. For this slide, the object distance denoted by P, but I like denoted by SO. Yeah, most of Indonesian book, and then some English book in physics that I have read using SO, and then Q is image distance, ya, image distance. Q saya lebih suka pakai SI, jarak image ya, jarak objek. Oke. 2 per R, 2. Halo Lila. Yes. 2 per R, if we want to convert become the quantity of focal point become apa? Kalau 2 per R kalau dibuat F berapa berarti? 1 per F. Good, very good. Very good. Okay. Why? Because I have told you that 2y of F equal R. Ya, jadi kalau kita bentuk lainnya itu seperti ini. Nah, ini rumus can be used for spherical optical instruments. Jadi ini bisa digunakan untuk alat optik yang spherics, yang parabola. It can be a concave mirror, a convex mirror, a concave lens, and also convex lens, ya. Jadi ada concave mirror atau cermin cekung, convex mirror atau cermin cembung, or we can also use this formula for the lens. 2 lens, ya, 2 lensa, yaitu concave lens, lensa cekung, and then convex lens atau cermin cembung. Nah, FP or SO is much greater than R. Jadi kalau SO-nya lebih gede dari R, di sini berarti ya lebih gede dari R. Then the image point is halfway, dan titik image, titik bayangan is halfway between the center of curvature and the center point of the mirror, ya. Jadi kalau bayangannya, oke, kalau di sini itu berarti di sini, ya. Terus balik lagi, terus kemudian kalau ke sini maka akan dipantulkan ke sini, ya. Nah, ini, ya. Maka ini nggak ketemu, sebentar. Ini, ya. Ini, ya. Ini lurus. Oh, kembali lagi, sorry. The center of curvature sama the center of mirror. Ya, jadi ini tadi yang sudah ke sini, sorry. Ini harusnya salah, ya. Kalau ini ke sini tuh harusnya masuk ke sini, ke fokus. Kemudian sebentar. Ini yang ini saya hapus dulu. Oke. And then oh my God. I'll use my pen. Okay.
This is a center of mirror. Oke. Yang pertama itu kalau ada cahaya menuju ke R, ya, mengenai mirror, maka akan dipantulkan balik. Yang kedua, to the center of mirror, di pusat mirror atau di pusatnya cermin, kemudian dia akan dipantulkan lagi dengan sudut yang sama, will be reflected with the same angle. The third, yang ketiga, kalau kita lurus, sorry, ini kurang lurus ya, lurus banget, maka will be reflected to the focus. Nah, disinilah akan ada perpotongan 3 garis, maka disinilah bayangannya, image-nya itu di sini, sama seperti tadi. Nah, this is a special case. If P or SO, jika benda itu mendekati tak hinggap jauh banget, maka kemudian ya karena rumus kita itu adalah 1/SO ya, kemudian plus jarak image, jarak bayangan ya, and then equal with 1 per focus. Nah, seperti ini. Kalau bayangannya jauh sekali, if the object is so far, or we can say infinite atau tidak berhingga, maka mathematically, secara matematis, maka di sini adalah tak hingga. Tak hingga ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Nah, one of every number, up to you. Satu itu kalau divided by infinite, 1 dibagi tak hingga banyaknya, itu bisa mendekati 0. Kita anggap sebagai 0. Kemudian ini tetap plus 1 per the distance of object image equal with 1 per F. In this case, so the image distance equal with focus. Because of focus, focal point, 1 per focal point equal with 2 per R. Ya, maka bisa jadi 1 per SI equal 2 per R. Ya. Kalau seperti ini dikalikan silang menjadi apa? Twice of SI ya, equal with R. SI equal R per 2. Nah, di sini ada SI equal equal F, SI equal R per 2. Nah, padahal F itu sama dengan R per 2. Jadi seperti itu. Kalau bendanya tak hingga, maka bayangan berada di fokusnya. Ya, if the object at the object distance is infinite, so the image distance will be on the focus or the focal point, gitu ya. Okay. This is still what is that? Concave mirror. Ini masih cermin cekung. All of the light that travels to the mirror will be reflected to one point, and that is focal point. Jadi semua cahaya yang masuk ke cermin cekung itu akan dipantulkan menuju satu titik, yaitu titik fokus. Nah, itu. So, we can say that the concave mirror can unite all of the light that travels to the mirror
become 1 point. So we can call concave mirror as a convergence mirror ya. Jadi cermin cekung itu akan mengumpulkan semua cahaya yang mengenai cermin itu ke dalam satu titik, menuju satu titik. Sehingga kita mengatakan bahwa cermin cekung itu bisa memusatkan atau menyatukan semua cahaya menjadi satu pada satu titik, di mana titik itu disebut dengan titik fokus atau titik api. Sehingga karena menuju satu titik, maka kita biasa sebut juga cermin cekung sebagai cermin konvergen. Ya, okay. This is the illustration of the examples of experiments how to find out the focal point. This is the focal point. Di sinilah titik fokusnya, ya. Okay. I think also focal point. Okay. Bermanfaat ya. Thank you for your attention. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. You're welcome. See you.